देखो शिखर समस्त दर्शक बंधु मानू स्वाधीनता दिवस हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। चलतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 सुभद्रा योजना अगस्ट 15 पर गाँव को जाई सर्वे करेंगे अंगनवाड़ी कर्मी। राज्य सरकार सुभद्रा योजन हिताधिकारी मानू आउ एक बड़ आश्वस्ति देइछंती। द्वितीय किस्ती बाद पड़िथिबा समस्त हिताधिकारी मानू टंका मिलिबो। सुभद्रा पोर्टाल रे मृत हिताधिकारी प्रसंग में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा गणमाध्यम को यह सूचना देइछंती। मिशन शक्ति भवन ठारे दिव्यांग भौणी वार्तालाप कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा कहिछंती ई केवाईसी डाटा एंट्री रे त्रुटि जोगु केतेक जीवित हिताधिकारी को मृत दर्शा जाइछि। सेमानको भूल रे मृत दर्शा जाइथिबारु द्वितीय किस्ती पाई पारि नाहंती। एही समस्यार समाधान खूब शीघ्र करा जाउछि। अगस्ट 15 तारिख पर अंगनवाड़ी कर्मी माने गाँ को जाई सर्वे करिवे। नंबर 2 आम पई आमर संविधान एवं आमर गणतंत्र सर्वोपरि कहिले राष्ट्रपति। 79तम स्वाधीनता दिवस अव्याहति पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काली देशवासी को संबोधित करिसेंती। देशवासी को अभिनंदन जणाई से कहिसेंती जे एही समारोह आमको भारतीय हेबार गौरव को स्मरण कराए। राष्ट्रपति मुर्मू कहिसेंती आम पई आमर संविधान एवं आमर गणतंत्र सर्वोपरि। अतीत को देखिले आमे देश विभाजनर जंत्रणा को भूलिबा उचित नुहे। आज आमे विभाजन विभीषिकार स्मृति दिवस पालन करिछु। विभाजन भयंकर हिंसार साक्षी थिला एवं लक्ष लक्ष लोक देशांतर करने को बाध्य होइथिले। आज आमे इतिहासर एही भूलर शिकार होइथिबा लोकंकु श्रद्धांजलि देउछु। नंबर 3 1090 जनक मिलिबो पदक। ओडिशार 2 जनक राष्ट्रपति पदक। स्वाधीनता दिवस अवसर में विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा पई 1090 जनक मिलिबो मेडाल। पुलिस अग्निशम होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स क्षेत्र में गालांट्री एवं सर्विस मेडाल प्रदान कराजिबो। ओडिशार 2 जनक राष्ट्रपति पदक मिलिबो। विशिष्ट सेवारे उल्लेखनीय अवदान पई एएसपी रविंद्र पंडा एवं कमांडेंट नरेश पटेल को राष्ट्रपति पदक मिलिबो। ओडिशारू 9 जनक मिलिबो साहसिकता पदक। 9 जनक भितर जड़े सब इन्स्पेक्टर, जड़े कनेस्टेबल, 2 जन ओएपीएफ, जड़े हाविलदार और 4 जन कमांडो अछंती। विशिष्ट सेवा पई 2 जन को पदक मिलिबो। अतिरिक्त पुलिस सुपरिटेंडेंट रविंद्र कुमार पंडा और कमांडेंट नरेश कुमार पटेल को विशिष्ट सेवा पदक मिलिबो। 11 जन को मेरिटोरियस सर्विस मेडल प्रदान कराजिबो। नंबर 4 दिव्यांग महिला को उन्नत ज्ञानकौशल ट्रेनिंग दियाजिबो कहिले उपमुख्यमंत्री। दिव्यांग महिला मानक उन्नतीकरण संपर्क में गुरुवार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आलोचना करिसेंती। मिशन शक्ति भवन ठारे एही आलोचना रे विशिष्ट समाजसेवी डॉक्टर श्रुति महापात्र समेत राज्यर विभिन्न जिल्लारू आसीथिबा दिव्यांग महिलांक सह कथा होइछंती उपमुख्यमंत्री। एसो मिशन शक्ति माध्यम रे साधारण महिलांक हाथ तियारी सामग्री बिक्री हेबो भली दिव्यांग महिलांक पई व्यवस्था कराजिबो। उन्नत ज्ञानकौशल ट्रेनिंग दियाजिबो। 6 लाख दिव्यांग महिलांक पई स्वतंत्र व्यवस्था कराजिबो। पारा एथलेट मानक समस्या मध्य शुणिछंती उपमुख्यमंत्री। सेमानक पई विभाग सह आलोचना करी रोडमैप प्रस्तुत हेबो। नंबर 5 पाकिस्तान उपर आक्रमण करिथिबा 9 वायुसेना पायलटों को वीर चक्र। ऑपरेशन सिंदूर रे पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर उपर एयर स्ट्राइक करिथिबा 9 जन भारतीय वायुसेना पायलटों को वीर चक्र रे सम्मानित कराजिबो। एही सम्मान पाइथिबा व्यक्तिंक मध्य ग्रुप कैप्टेन रंजीत सिंह सिंधु, मनीष अरोरा, अनिमेश पाटनी, कुणाल कालरा, विंग कमांडर जयचंद्र, स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार, सिद्धांत सिंह, रिजवान मलिक एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शबीर सिंह ठाकुर अछंती। सेहीपरि ऑपरेशन सिंधुर रे निजर उल्लेखनीय नेतृत्व पई उत्तरांचल सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा एवं सामरिक ऑपरेशन महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान कराजिबो। पाणीपाग सूचना लघुचाप प्रबल वर्षा संभावना। उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूल में एक लघुचाप सृष्टि होईछि। आसंता 24 घंटा मध्य लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। परवर्ती 48 घंटा मध्य अधिक घनीभूत होई उत्तर उपकूल आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा मुहेइबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। यार प्रभाव में कोरापुट और मालकानगिरी सहित अनेक अंचल में वर्षा होईछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती कहिसेंती लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा हेबो। आसंता 24 घंटा मध्य कोरापुट और मालकानगिरी जिलार किछि अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। किछि स्थान में घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। नंबर 6 ऑब्जर्वेशन डे रे स्कूल रे दियाजिबो मिड डे मील। राज्यर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को नोडाल ऑफिसर चिठी एणिकी स्वाधीनता दिवस और साधारणतंत्र दिवस रे स्कूल रे रंधा हेबो मिड डे मील। खिलाफ हेले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। एणिकी ऑब्जर्वेशन डे रे पिलांको मध्याह्न भोजन दिया न गले कार्यानुष्ठान नियाजिबो।
ପିଲାଙ୍କ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଟାଲା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଶିଶୁ ଦିବସ ଆଦି ଦିନରେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସି ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆନଯାଇ ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 7, ଓଡ଼ିଶାରେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ଟାର୍ଗେଟ 3 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 20,000। ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ଲିଫଲେଟ୍ ଓ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ଚାଳିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ରୁଷ। ଆଲାସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁତିନ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ରୁଷର ବାରାଣ୍ଟସ୍ ସାଗର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ଆଖପାଖର 1 କିମ୍ବା 2 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। 15 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରୁଷ ଆମେରିକା ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୂତନ ପରମାଣୁ ଚାଳିତ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଥିବ ମସ୍କୋ। ନମ୍ବର 9, ଭାରତ ସହ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ଦୂର କରିବୁ, କହିଲା ଚୀନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବେଜିଂ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ମଜବୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ ଭାରତ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଭାରତ ସହିତ ମତଭେଦର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଭଳି ବହୁପାକ୍ଷିକ ଫୋରମରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ ଚୀନ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3,000 କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ରୁଟ୍ରେ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ରାଜଘାଟ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ପୁଲିସ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଚାରିପାଖରେ ରାସ୍ତା ବଦଳି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11, ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧମକେଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁତିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ନିଜର ବାଚାଡାମି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ବୈଠକକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଆଲାସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଟିନ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବେ ତେବେ ପରିଣତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ରୁଷ ଉପରେ ଅଧିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହିତ ଟାରିଫ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12, ରବିବାର ଓ ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତ୍ୟବଧି 11,50,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଜାରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଜୁଲାଇ 19ରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 13, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବ ଭାରତର କୂଟନୀତି, ମସ୍କୋ ଯିବେ ଜୟଶଙ୍କର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାତ୍ରାଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକାର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆମେରିକାକୁ ଜବାବ ଦେବା ଲାଗି ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
रूस सहित भारतर बंधुत्व सुदृढ़ थिबा बेले वर्तमान चीन को द्विपाक्षिक संपर्क वृद्धि करने को पदक्षेप आरंभ होईछि। पाश्चात्य राष्ट्रगुड़िकर मनमानी को उचित जवाब देवा लगी रूस चीन एवं भारत योजना तैयारी करुवा देखा मिली। एही परिप्रेक्षी में वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर रूस यात्रा करिवे। नंबर 14 अमूल्य प्रधान बोर्डर नुआ उपसभापति नियुक्त। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषदर नूतन उपसभापति हेले अमूल्य प्रधान। सेपरि चक्रधर बेहेरा नुआ डेपुटी कंट्रोलर भावे नियुक्ति पाइछंती। प्रश्नपत्र लीक मामलें निहार रंजन को गिरफ करा जायथिला, परे उपसभापति पदवी खाली पड़ीथिला। नंबर 15 निर्वाचन कमिशन को 65 लाख भोटरों तालिका मागिले सुप्रीमकोर्ट। बिहार रे एसआईआर कार्यकारी करा मामला रे निर्वाचन आयोग को सुप्रीमकोर्ट सख्त झटका मिली। एसआईआर कार्यकारी करा जोगु 65 लाख जाल भोटरों को चिन्हट करा जाई सेमानंकु तालिकारु बाद दिया जाइथिबा इसी कहिथिले। एबे सुप्रीमकोर्ट उक्त 65 लाख भोटरों तालिका मागिछंती। खंडपीठ भोटरों परिचय जांच क्षेत्र में आधार कार्ड एवं ईपीआईसी नंबर को वैध कागजपत्र भाव ग्रहण करने को गुरुवार निर्देश देइछंती। बिहार निर्वाचन पूर्व एसआईआर लागू करी कटा जाइथिबा भोटरों तालिका कहीं वेबसाइट रे प्रकाश करा जाई नाही बोली सर्वोच्च न्यायालय प्रश्न करिसंती। आसंता मंगलवार सुधा तालिका जारी करने को सुप्रीमकोर्ट इसी को निर्देश देइछंती। नंबर 16 नुआ ढांचारे मेट्रो पई वैषयिक कमिटी गठन हेबो कहिले मंत्री। ओडिशा रे मेट्रो को नहीं गुरुवार बड़ खबर सामना को आसीछि। ओडिशा रे मेट्रो पई केंद्र सरकार को प्रस्ताव दियाजिबो। नुआ ढांचारे मेट्रो पई वैषयिक कमिटी गठन हेबो बोली नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना प्रदान करिसंती। मंत्री कहिसंती एही कमिटी विभिन्न शहर को जाई स्थिति अनुध्यान करिवो। केंद्र सरकार को सहयोग रे राज्य रे मेट्रो प्रकल्प कराजिवो। मंत्री आहुरी मध्ये कहिसंती नुआ ट्रैक नहीं कमिटी रिपोर्ट देबो। कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयारी होईछि। क्यों लाइन रे जीव क्यों पार्किंग अंचल हेबो कमिटी रिपोर्ट देबो। साधारण लोकंक मतामत मध्ये नियाजिवो। नंबर 17 बिहार भोट चोरी प्रसंग। ओडिशा रे राजरास्ता को ओह्लैला कांग्रेस। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सदस्य माने भोट चोरी प्रसंग उठी राजरास्ता को ओह्लैछंती। लोकंकु भोट चोरी संपर्क में सचेतन करने कांग्रेस पक्षर राजमहल छकरू मास्टर कैंटीन छक पर्यंत एक विशाल मशाल शोभायात्रा होईछि। पीसीसी सभापति भक्तचरण दास कहिसंती भोट चोरी द्वारा गणतंत्रर हत्या होउछि। गणतांत्रिक राष्ट्र रे भोट एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करुथबा बेले बीजेपी सरकार भोट चोरी करी गादी हातेइछि। 12.5 कोटी अधिक बिहार भोटदाता अधिकार छड़े निया जाउछि। नंबर 18 स्वाधीनता दिवस अवसर में 36 जन वायुसेना सैनिकों को मिलिबो वीरता पुरस्कार। स्वाधीनता दिवस अवसर में भारतीय वायुसेनार मोट 36 जन वायुसेना सैनिकों को साहस एवं अद्यम साहसिकता प्रदर्शन करिथिबारु वीरता पुरस्कार प्रदान कराजिबो। ऑपरेशन सिंदूर रे सेमानक वीरत्व पई सेमानंकु सम्मानित कराजिबो। एही क्रम रे विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र रे सम्मानित कराजिबो। या सहित 9 जन जवान को वीर चक्र पुरस्कार सम्मानित कराजिबो। नंबर 19 जम्मू काश्मीर बादल फटा वर्षा और अचानक बन्या 46 मृत। जम्मू काश्मीर किश्तवाड़ जिले में काली बादल फटा वर्षा फल अचानक बन्या आसी व्यापक धनजीवन हानि होईछि। एही विपर्यय 2 जन सीआईएसएफ जवानों समेत 46 जनकर मृत्यु होईछि एवं 200 अधिक लोक निखोज अछंती। 120 जन गुरुतर आहत होईछंती। किश्तवाड़ चौसती ग्राम में प्रलयंकारी स्थिति देखा मिली। नंबर 20 भयंकर परिणति भोगिबो पाकिस्तान को भारतर जवाब। पाकिस्तान पक्षर बारंबार भारत विरोध में युद्ध धमक दि जाउथिबारु ताहार कड़ा जवाब देइछि भारत। पाकिस्तान पक्षर जेकोसी दुस्साहसर परिणति अत्यंत भयावह हेबो बोली भारत कहिछि। भारतर वैदेशिक मंत्रालयर मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहिसंती जे पाकिस्तानी नेता मानकर अबांतर तथा युद्ध और घृणा सृष्टिकारी बयान आम नजर को आसीछि। निज देशर जनता ध्यान हटेइबाकू यह पाकिस्तान पुराणा और प्रसिद्ध उपाय अटे। किंतु पाकिस्तान पक्षर जेकोसी दुस्साहसर परिणति अत्यंत भयावह हेबो बोली से कहिसंती। नंबर 21 बुला कुकुर को हटेइबा मामला सुप्रीमकोर्ट रे शुणाणी शेष राय संरक्षित। दिल्ली एनसीआर बुला कुकुर को हटई आश्रय स्थल को पठेबा नहीं सुप्रीमकोर्ट देइथिबा निर्देश को नहीं देशव्यापी असंतोष प्रकाश पाइछि। या विरोध में दायर होइतिबा पिटिशन शुणाणी गुरुवार सुप्रीमकोर्ट रे होइछि। सर्वोच्च न्यायालय 3 जणिया खंडपीठ मामलार शुणाणी करी राय संरक्षित रखिछंती। शुणाणी समय दिल्ली सरकार तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहिथिले जे कुकुरों आक्रमण में पिलांक मृत्यु होउछि। बंधीकरण करागले भी कुकुर कामुड़ा घटना कमु नाही। देशव्यापी एभली अनेक घटना सामना को आसुछि। आमे कहिबाकू चाहूछु जे केही पशु को घृणा करंती नाही किंतु सुरक्षा जरूरी। नंबर 22 अस्त्र परित्याग कले 6 जन माओवादी पुलिस निकटरे कले आत्मसमर्पण।
ସୀମାନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭଦାଦ୍ରି କୁଥାଗୁଡମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ 6 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏସିଏମ୍ ଜଣେ, ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ 2 ଜଣ ଏବଂ 3 ଜଣ ମିଲିସିଆ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ SP 81 ଓ 141 CRPF ବାଟାଲିୟନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅପରେସନ ଚେଉଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ଦରମା ବନ୍ଦ ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘ। ଅମଲାଙ୍କ ବିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅମଲାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନ ଓହରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଅବହେଳା କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଅମଲା ସଂଘର ସମୂହ ଛୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ହେବ ଅମଲା ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅମଲାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 24 ଭିସୁଟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ଜିନ୍ସ ଦୁପଟ୍ଟା ମନା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ VSSUT ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭିସୁଟ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟକୋଟ୍ ସହିତ ସାଲୱାର କମିଜ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁପଟ୍ଟା କିମ୍ବା ଚୁନରୀକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 25 ହିମାଚଳରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା, 300 ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 300ରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ମାଟି ପଥରରେ ଜାମ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଛି। କୁଲ୍ଲୁ, ସିମଲା ଏବଂ ଲାହୋଲ ସ୍ଥିତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଏବଂ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 କେବିସିରେ କର୍ଣ୍ଣଲ କୁରେଶୀ ଓ ଭୂମିକା, ପ୍ରଶାସନକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। मेगास्टार अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पतिर स्वतंत्र एपिसोड्रे भारतीय सेनार 2 बहुचर्चित महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह को देखा मिलिबो। स्वाधीनता दिवस उपलक्षे अगस्ट 15 रे एही एपिसोड प्रसारण कराजिबो। अपरपक्षे 3 महिला सेना अधिकारी को केबीसी को आमंत्रण कराଯାଇथिबारु कांग्रेस नेता राहुल गांधी समालोचना करिसंती। राहुल निजर एक्स अकाउंट रे कहिसंती जे सेना पोशाक परिधान करी एही महिला अधिकारी माने केबीसी रे अंशग्रहण करने निहाती अपमानजनक। ऑपरेशन सिंदूर भली एक गुरुत्वपूर्ण जातीय प्रसंग को बॉलीवुड ढांचे उपस्थापन करा लज्जाजनक बोली राहुल कहिसंती। नंबर 27 15 अगस्ट पूर्व सेना को बड़ सफलता, 3 आतंकवादी गिरफ। स्वाधीनता दिवस पूर्व आतंकी कार्यकलाप को भंडूर करिछि भारतीय सेना। देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी होइथिबा बेले जम्मू काश्मीर हंडवारार कलामाबादर वाजिहाम अंचल में भारतीय सेना को बड़ सफलता मिली। पुलिस सेना और सीआरपीएफ रो मिलित ऑपरेशन रे 3 जन आतंकवादी को गिरफ्त करा जायछि। नंबर 28 मु एनडीए रे अछि कहिले चिराग पासवान। बिहार रो विधानसभा निर्वाचन पूर्व एलजेपी स्पष्ट कर दैछि जे दल एनडीए सहित अछि। गुरुवार दिन एलजेपी सभापति एवं केंद्र मंत्री चिराग पासवान कहिसंती जे एनडीए रु ओहरिबार प्रश्न उठु नाही। एनडीए बाहरु निर्वाचन लड़िबार कोनोसी कारण नाही। तेबे से राज्यर जेडीयू सरकार विरोध में विद्रोह करूनाहांती बोली कहिसंती। नंबर 29 अगस्ट 15 रे दर्शकों को स्वतंत्र भेटी देव जियो हॉटस्टार। शुक्रवार दिन सारा देश अगस्ट 15 रे स्वाधीनता दिवस पालन करने को प्रस्तुत होउछि। एभली समय लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार यार दर्शकों पर एक स्वतंत्र भेटी नहीं आसी। दर्शक अगस्ट 15 रो विशेष अवसर में जियो हॉटस्टार रे अनेक शोर मागणार देखिपारे। ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार ऑपरेशन तिरंगा एक कहानी अनेक आरंभ करिछि। यह अधीन रे प्लेटफॉर्म रो संपूर्ण विषयवस्तु कैटलॉग अगस्ट 15 रे मागणा हेबो, जो भारतर दर्शकों को एही दिन शो सिनेमा स्पेशल आदि रे अप्रतिबंधित प्रवेश प्रदान करिवो। नंबर 30 इंडियन नेवी रे चाकरी पाइबार सुवर्ण सुजोग, 1266 पदवी लगी नियुक्ति। आईटीआई करिथिबो युवकों लगी सरकारी चाकरी करिबारे बड़ सुजोग।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସିଭିଲିଆନ୍ ଟ୍ରେଡମେନ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୋଟ 1266ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନୌସେନାର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ indiannavy.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପଦବୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧିକାରିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦବୀକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହେବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ରେ IT ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।